morning. Kapagkat, so, yung panahon dito. Manipis lang naman yung ulap. Ayan, paliwanag na doon sa dadaanan. 7:30 tayo magre-release. Ayan sa kabila, oh. Papuntang norte, oh. Dito tayo sa ano, lawak na subdivision, dinidevelop pa lang. 7:22, almost 7 minutes, pare. Paki ano nyo na yan. Joey, mag-ready ka na. Ayun panahon, no? Street light. Laki-laki naman yan, street light. Balonsky Baltes, Reynoso Brothers Loop. Good morning. Ano, shoutout mo sino? Shoutout ko nga pala si Boss Eddie. Good morning, Boss Eddie. Ma'am Josie, Ma'am Nextnet, saka sa dalawang kapatid niya. Ate Baby, good morning. Ay, good morning, Ate Baby. Kay Ma'am Grace Castillo. Oo, Ma'am Grace. Tsaka kay Ma'am Mean. Ay, tatlong kalbo, itlog. Tatlong itlog. Orlan Francisco Lutrago, Janet Escol Atega. Good morning. Almost 6 minutes. Ayan, wala nang pagbabago eh. Wala, late na sisikat dito. Pero walang ulan. Double cards. Marlon Sugkang. May bagong ano yung ano ko, partner ko. Si ano nga pala? Ay, ganda ng shades niya. Shoutout nga ba sa mga anak ko, good morning. Ay, good morning. Ay, good morning din sa asawa ko, Eileen Jean Lopez. Sa FPCB, shoutout nga pala sa FPCB, malapit na anniversary. Ano, inuman na naman yan. Ha? Inuman na naman. Anniversary. Anniversary yan. Shoutout mo. Michael Balagtas, good morning, Boss Michael. Nino Pascual. Ayan, oh. Nipis lang naman yung ulap na yan, eh. 5 minutes. Joey, 5 minutes. Dandaanin nyo lang yan, ha. Ayan, damuhan yung babaksakan, no? Damo. Rolando Ertis Erispe Junior. Ay, belated happy birthday pala kay Kate Vincent Tunggol. Anak po ng Boss Del Tunggol natin. Boss Matt Tunggol, good morning. Boss Web, Boss Mau Tunggol. At saka kay Eduardo Altamera, Mang Eddie, good morning. Kay Boss Jerry Ignacio, Boss Jerry Layog. Yeah? Renato Grande Reyes, good morning. Saka kay Ruchi Santos, good morning. 4 minutes pare, 4 minutes. 4. Leon James Alvarez Tumbaga, Sherwin Rakisa. Ay, salamat Boss Michael Balagtas. Ayan, oh. Manipis lang po yan. Diyan po daan ng ibon. 3 minutes. Almost 3 minutes. Arby Trinidad, Bernie Mateo,
Ay kay Jeng Jeng Serrano. Good luck sa fan race natin. Double cards. Ito. 7:30 tayo magre-release ha. At napakaroon kay Elias Pineda. Elias Pineda. Shout out daw sabi ni Pare Tasio. Ayan. 9-5. 9-3 pala. Ay tsaka kay ano. Kay Pani. Hindi Pani Serrano ha. Pani Layog. Ayan o. Makakuha pa yung ano natin. Double cards. 2 minutes. Edward Aballe. Ito na, pa-release na tayo. Yan o, yung araw o, manipis o. Yan o. Sige po. Almost 1 minute, pare, 1 minute. 1 minute pa, sir, 1 minute. Norman Hinay. Boss Bait, good morning. Tagal pa. Aray, kinakagat na ako ng langga. Shoutout ko na rin si Nanay Nimpa Lopez, sabianan ko. Nay, good morning. Kapatid ko kay Arnold Robles, kay Boy Medrano, kay Imo. Good morning. Arnold Abella Doringo. Seconds na lang ha. Boss G, Villalon. Elacio Gaspar Jr. Salamat. Ay, Maraming salamat sa panilenta. Ay, salamat daw. Panlugaw o pang ano? Pandesal. Ay, Froilan Labadia, good morning. $15. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. 7:30. Yeah. Konti lang yan. Ay, ibon. Good luck. Yan. Diretsuhin nyo lang yan. Ricky Roma. Tara. Bugaw pa, bugaw. Yun. Diretso lang dyan. Nandiyan na yung ano, Kapas, Concepcion. Apa. Pauwi na. Ramil San Antonio. Ayan pa. Reneo Medrano. Wala. Ayan o, palayo na. Good luck po sa fan race.
Isang grupo lang, oh. Nag-bolt in na. Good luck po, good luck. Palayo na. Guillermo Sanchez. Tira rito. Ano na, umabaybay na. Ibon nyo. Oh. Sige po. Good luck po, James Abok. Makikiano. Oh. Papunta na ibon yun dyan. Pauwi na. Bye-bye.